The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang dako nga kahadlok sa mga kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagatun-an sa pulong sa Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia Kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 2. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa mga taga-Galacia Kapitulo 6, versikulo 2, magdinanay kamo sang inyo mga lulan, kag sa amo matuman ang kasuguan ni Kristo. God, our help in ages past. Amuyad to ang title sa kalantahon nga aton niya ginpamatian kag ginakabig ini. Hymn of Praise o kon kalantahon sa pag-amba. Kag nagapahayag ini kung sino ang Diyos sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kag siya amo ang aton nga ginadangpan kag ginasaligan. Subong kag sa nagligad kag bisan pa sa palabuton. Kagkatahom sa sini nga kalantahon kay ang persona nga ginapalapitan naton makasarang kag may handom gid sa pagbulig sa aton, kag wala siya naga baylo-baylo, wala nagabag-o kun indi amo man siya sa gihapon. Kag tungod sini may ara kita kasiguruhan kun maayo siya sa aton sa nagligad, maayo siya sa aton subong, kag subong man maayo man siya sa aton sa palaboton. Kun siya may ara handom sa pagbulig sa aton sa nagligad, subong may ara man, kag bisan pa sa palabuton may kasiguruhan kita nga may ara man siya sa gihapon sing handom nga magbulig sa aton. Kay amo iniya ang aton nga Dios, maayo kag ang tanan-tanan nga ginapakita niya sa aton kabuhi maayo man. O God, our help in ages past. Kagkabay pa ngayad to nga kalantahon, nakahatag man ato sa aton sing dugang pagid nga pagangop kung sino ang Ginoo sa aton kabuhi, kag subong man nga nakaaman man sa aton pangunahuna sa pagtuon kag sa pagpamalandong naton sa balaan nga pulong sang aton nga Ginoo. Now ining aton nga ginatun-an, walking courageously in a world of chaos. Kag kung may mga butang kamo nga natun-an kag nangin pa kamaayo ang pulong sa Ginoo sa aton nga pagpamalandong sini, ginaagdagid namon kamo nga makapakiga upod man sa aton paagi sa pagpadala ninyo sa inyo mga text messages. Kagayhan, isa-isa nyo dira sa aton kung paano nangin pagpakamaining pulong nga aton ginapamalandungan, o kung makapahayag man kamo nga kamo nagapamati sa aton diri nga broadcast, kag kung diin man kamo o kung sa diin man nga istasyonan ninyo ini nga napamatian nga broadcast naton, kay para sa amon importante ina ang feedback, no? O kung ang mga katulad sina nga mga text messages, kay amon man nga matakos kung diin nagakalabot kag may baluan, kung diin pahayag ang ini nga mensahe sang pulong sa Ginoo sa aton. So kung may panahon kamo,
pasalamatan ginamon kung makapadala ka mo sa inyo nga text messages kag kung may ara man sa inyo nga may handom nga baton sa Biblia, Ilonggo o kung King James Bible man, may ari kita diri nga panghatag nga libre. So i-text ninyo ang inyo kumpleto nga pangalan kag kumpleto nga address sa sini nga cell number 0917 1880832. Liwaton akon 0917-1880832. Kagkabay pa nga ang Ginoo magaparayon gid sa pagpatin-ad sa bulaton nga gintugyan niya sa aton. So padayon kita diri sa pagtuon naton no, kag sa sini nga pagpamlandong naton ang aton diri sa mga series Walking Courageously in a World of Chaos. So how can we walk? How can we live in this chaotic, in this uncertain world? Ang isa diriya ka laygay kag mando sa imo kag sa akon sang aton nga Ginoo paagi sa kay San Pablo, amo nga ikaw kag ako mangin mabinuligon kita sa aton isig kapareho. Ang kalibutan subong ang iyayang ginauna-una ang iya lang kaugalingon. Ano dira ang para sa akon? Kung imuon ko ini, ano ang makuha ko man? Kung imuon ko ina, ano ya ang para sa akon? Sa Kristohanon lain. Wala man kita ihan may makuha dira. Apang nibaluan naton nga amo ina ang ginatoy-toy sang Ginoo sa imo nga himuon. Himuon naton ina. Kay ginahimo naton ina para sa Ginoo. Kag nibaluan naton nga ang Ginoo hindi gid malimot nga magbalos sang sini nga maayo nga binuhatan nga ginhimo naton ayhan. Hindi man sa sini nga pangabuhi naton, apang patod gid nga sa pangabuhi naton sa iya ginarian pila ka adlaw may ara gid ina nga balos. Kati amo inang ginambal niya sa ginatawag naton judgment seat of Christ. So ano diri ang gisaysay ni Pablo sa aton gisuguran ta na ini sa naligad pang mga inadlaw kag ang una diri nga makita naton we need to help our sinning brother. One of the most important responsibility a believer should attend to is to restore a sinning brother. Amoy na makita naton sa pulo sa Ginoo, amugid ina ang aton gali nga katungdanan. Nga dapat mapasag-uli naton siya, mapanumbalik naton siya ang iyang kahimtangan sa tiilan sa aton Ginoo. Kag kon mahimo pa lang sa tiilan man sang nahimuan niya sing sala. Amo ina ang makita yan naton sa pulong sa Ginoo, no? Sa ginatubag naton dira nga conflict management. May ara nga ginatawag kita offender kag ang ginatawag naton offended parties. Ang offender amo inaghimo sang sala. Ang offended amo ining ginhimuan sang sala. Kag sa bahin sang ginatawag naton pagpasag-uli hindi lang sa Ginoo. Kung makasarang kita, may kahiginan kita, kung mahimo pa lang naton sa aton man nga ginimuan sang sala. Offended, no? Nga mga ayan utod taman o kung kasilingan ta ilabinagid kung hindi pagid tumuluo ba o kinanglanon man, no? Kay isa man ka pamaagi nga makita nilang pagkapinasay sang isa ka tumuluo. Now I know it requires deep genuine humility and sincerity. Kag amo nang ginapangayo sang Ginoo sa imo kag sa akon. Di sa ginambal naton, no? Una pa lang ina ang pagbulig naton sa aton utod nga nakahimo sang paglapas o kon sala. Now ikaduwa diri nga responsibilidad naton yara sa isa
katumuluo nga ginabug-atan. Amo ina makita naton sa Bible. Amo na nga kon aton isusaon katahom sa ginhambal diri sa Biblia sa aton. Bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. So, may mga kauturan kita nga ginabug-atan. Ayhan, hindi iya sa physical nga kahimtangan nila, kun hindi sa ila espiritual o kun sa ila man ayhan nga lain-lain man niya aspeto, ayhan sa financial man, ayhan sa sulod man sa panimalay, ayhan sa sulod man sa ila trabaho. So may mga kabug-atan gid nga gina-eksperyensya sila. Di suno sa pagtuon nato sa pulo sa Ginoo, isa diri amo ini ang utod ta nga nakahimo sing sala, kag may dako nga kabug-atan sa iya nga may posibilidad ang ini nga sala nagapadayon gyapon sa pagtublag sa iya. Ti anong aton niya nga himuon? Updan ta siya sa pagdala sang sina nga kabug-atan. Ang isa ka butang balang nakita ginakon kag naobserbaran ginakon, amo nga walay sapayan nga ang sala wala na sang gahom sa kabuhi sa isa ka tumuluo. Apang grabe maghalit ang sala. Nga bisan ay baluan naton nga wala na inising gahom sa aton, kag nga ang aton nga mga sala napatawad na digto sa krus sa Kalbaryo. Apang grabe magtublag yapon ang sala. Ilabi na gid kun wala gid naton maintindihan ang aton nakahimtangan kag kun ano ang kasiguruhan nga ginatag ni Kristo Jesus sa imo kag sa akon. Gani ikaw nga tumuluo nga nakahangop nga nakaintindi sa sini nga butang nga ginkabig diri espirituhanon hamtong sa pagtuo, tudluan mo ang utod mo nga lapsag pa sa pagtuo. Ang katahom bala sini nga ilustrasyon, do katulad bala sa isa ka bata nga hindi siya gusto tulog nga isahanon sa iya nga kwarto. Kay kun ang suga patyon, kadamo sa may makita niya nga nagahulag-hulag nga mga landong dira o kun anano padra nga mga butang nga nagkatuga sa iya sang iya nga kahadlok. Tiari karon ang nanay kag ang tatay ang ginikanan magapalapit kag mag-istorya sa bata. Kung hindi pa kumbinsido ang bata ano obra sang ginikanan, magtulog upod sa iya nga kwarto. Hasta sang ulihi nga kumbensihon, istoryahon, tudluan nga wala ina nga mga butang. Ara lang sa aton pangunahuna. Ara ang Ginoo nga nagaupod sa imo, tipigan niya ikaw. Asa sang uli nga makaintindi na ang bata kag ano nga katabo. Hindi na. Kinanglanon niya ang iyang iloy kag amay nga magtulog upod sa iya. Kay nga man naintindihan niya na. You know what? Amo ini ang makita naton sa Biblia. That's why may isa ka manugbalik katahom sang iya nga ginhambal. Whether you are a mature believer or an immature believer, we all need to grow. For the mature believer, he needs to grow in love. For the immature believer, he needs to grow in knowledge. Ano ba't silingon sana? Sa isa katumuluo nga hamtong na sa pagtuo, kinahanglan nga magtubo pagid ang iya gugma. Agud nga makabatas siya, mangin mapasinsyahon siya sa pagbata kag sa pagdala sa pagbulig sang mga hindi pa espirituhanon nga mga tumuluo, lapsag pa sa pagtuluhan. Sa piya kabahin, ang Isaya ka hindi pa hamtong, lapsag pa sa pagtuluhan nga tumuluo. Anong iyahimuon? Dapat nga magtuon siya. Agud madamo siya sang nahibaluan nga mga kamaturan kag amo ini ang maglig-on sa iya nga pagtuo. So, whether you're mature or immature, not yet mature, we need to grow either in love or in knowledge. Apang dapat gid nga magtubo kita.
Kaya ti amo na yung gintudlo sa Biblia sa aton mo. So importante gid ini nga makita naton. Ti ari diri makita naton nga mga hamtong ini nga mga tumuluo ang gin saysayan ni Pablo. Kamo nga mga tumuluo nga may kasarang, may ihibalo, tudluan nyo ang ini nga utod ninyo nga ginabugatan. Anuman ang mga saisahi nga kabugatan nga ginatubang niya sa iya nga pangabuhi. May katungdanan kamo nga buligan siya. Kay amo ini ang pagiliutod, amo ini ang paghiambitay nga handom sang Ginoo sa imo kag sa akon bilang isa kita kapanimalay sang pagtuo. So amo ini ang iya diri nga ginsaysay sa aton. No katahom sinibla sa ginambal diri sa Biblia sa aton. Ang bersikulo 2 amo ini ginhambal niya kaliwaton ko ini no. Magdinala anay kamo sang inyo mga lulan. Amo na ang una nga mando dira no nga makita naton una nga bahin no ang mando kag ang ikaduha diri amo ini ang paghimpit kun himuon naton sini anong ginambal niya kag sa amo nga sitwasyon sa amo nga kahimtangan kun inyo nga ginabuligan magdala ang inyo utod nga ginabugatan sang iya nga lulan matuman ninyo ang kasuguan. Here is the command and here is the consequence. The first part is the command, the second part is the consequence. Bear ye one another's burdens, command, and so fulfill the law of Christ, consequence. So, umuning makita naton diri. Now, lantaw naton bala ining pulo nga burden katahom sini ginambal diri sa aton, no? Lulan amo nang sa Ilonggo naton diri, no? Nga translation sang sini nga pulo nga gingamit diri, no? Kag ang inigali nga pulong burdens nga ginhambal diri sa Biblia sa aton nagalarawan ini sang tam-an gid kabugat nga lulan ukon kargaminto nga ginapas-an sang tawo nga may ara siya gani nga kabudlayan sa paghakwat kag subong man pagbutang sa iya nga abaga. Duduman ko sa una sa amon nga baryo digto sa Gimaras. Nagabulad kami sing humay. Kag ang ginagamit namon sa unay nga sako hindi iya regular nga sako subong, no? Kung kaisa inang sako bala sang lintok. Titamaan gina kabugat. Nga kung ikaw lang isa ang magkarga sina, magpasan sina, hindi kagidya kapasan. Kay tamaan gid kabugat. Siguro kung tamaan ka na gidya kapulsado no? Pero masami hindi na nimo pasan. So ano ang gakatabo? Tawgon mo imo upod kag siya magaduhol sa imo. Ka ikaw isuhot mo imo kagulingon kapag tapos na pasanon mo lokdon mo ang ina nga isa ka pasong dira nga kung kaisa may posibilidad nga humay ina pero iba niya kung tapos na ka napagaling na mahimo na nga bugas pero amo ina ang pagkalimbawa dira tam-an gid kadako kag mabugat nga lulan ukon kargaminto kag nga hindi siya makasarang nga iya malukdo. Kung malukdoy gid man tamaan gid kabudlay. Kag amo ini ang paglarawan dira ni Pablo. So karon ang hambal diri sa Biblia sa aton dapat ikaw kung nakita nimo nga nagaagunto siya kag grabe nang iya nga pagpanikasog agud lang nga mahakwat niya kag malukdo niyang ina nga bagay. Anong obrahon mo? Hindi ka maglantaw. Ano ang baldri ni Pablo sa aton? Bear ye one another's burdens. Magdinal-anay kamo sang inyo mga lulan. So kung sa aton pabuligan mo siya. Kag subong man, siya nga ginbuligan kung nakita niya
nga buligan man ang isa, kag siya na hakwat niya kag maayo na kag nasolbari na to yung mga problema nga mga kabugatan niya iyang ginatubang, siya man mismo sa pilakadlaw maghimo man sang amo man nga butang magbulig man sa iban niya nga utod nga nag-eksperyensya sang iya na-eksperyensyan sang nagligad. So amo ini ang paglaragway ni Pablo sa sining pulong diri nga lulan. Kung lang taon naton bala no, kag kon honest lang kita sa aton kaugalingon, madamo kita sang lulan nga kinanglanon naton ipaambit sa iban. Kag naibaluan naton, kag siguro kon aton lang bala nga usisaon kag mangin honest lang gid kita sa aton kaugalingon, kag maglantaw kita sa mga nagliligad nga eksperyensya naton. Kung ang ini nga eksperyensya naton, ang ini nga kabug-atan, ang ini nga pagtilaw, ang ini nga pagpangkat, ang ini nga pagsulay sang nag-abot ini sa aton kabuhi, kag aton tani inigin paambit sa iban, nangayo kita bulig, nangayo kita laygay, nangayo kita pangamuyo, nangayo kita sa encouragement, nangayo kita sang mga kamatuuran alin sa pulong sa Ginoo kag sa pagpangikot sang aton Ginoo sa aton kabuhi. Kun tani na resolver naton kag nangin madinaugon kita, kag nangin maayo pagid kun tani ang aton pag-atubang sini. Ugaling ko isa tungod man sa bugal naton, hindi kita ya gusto nga buligan. Ukon basi wala lang sa may nakanutar nga dapat tani bululigan ka. Amo niya kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton gali sa isa ka tumuluo nga manugbulig, kinanglanon niya ang isa ka tagipusoon nga sensitibo sa paglantaw sang iya nga utod. Kay may mga tinion nga mga musta kita, ka mga balutod kamusta ka, mambala siya sa bugay sa Ginoo, okay man, maayo lang ko pero sa tutod sa likod sinabaw kung kabalo ka lang utod. So we need sensitivity nga makita naton ang kaimtangan sang aton utod sa likod sang iya nga yihom. On the other hand, sa ginabugatan, we need humility nga mapainubuson kita, mapaubos naton kagulingon, admiteraw naton hindi naton kaya, kag mangayo kita bulig. Importante gid ina, mangayo gid kita bulig. Kay kung hindi ka ni kita makapaibulig, di ano matabo, wala man Japon sing pulos. That's why kung aton nga lang tahon sa pulong sa Ginoo, may mga tinion gid nga ibutang kita sa Ginoo sa isa ka sitwasyon. Padalahon niya kita sa isa ka lulan nga hindi naton dali-dali makarga, mapasan, madala. Kaya tinutuyo dira, agod nga matudluan kita nga mangin mapinaubuson, agod nga makapangay kita bulig sa aton isig pareho. May mga tinion man nga ibutang kita sa Ginoo sa aton atubangan, ang isa ka utod naton nga kinahanglanon sa aton bulig. Kag paagi sini hatagan kita sa Ginoo sa okasyon nga mapakita naton ang aton Kristohanon nga pagigugma paagi sa pagbulig. Ti amo ini ang pagtulunan nga makita naton subong sa pulong sang aton Ginoo. Aton ini nga padayunon sa pagtuon. Ang isa lang kabutang nga ginapahayag sang pulong sa Ginoo sa aton. We have this moral responsibility to bear one another's burdens, to help our burdened brother. Kay isa ina kapaagi nga makapanglakaton kita sa sini kalibutan nga may kaisog sa tunga sang sini nga kalibutan naton nga napun-an sang kagamo kag wala sing kausayan. Sa madason naman yung broadcast naton, ininyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.